Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hi everyone. So in this video kita nak discuss on area. Okay, so basically ini adalah extra exercises yang saya bagi dekat awak for Chinese New Year hari tu. Yeah, and I forgot to share with you the answer scheme on how to solve these 3 questions lah. Okay, so in this video, saya akan bincangkan ketiga-tiga soalan, but I will just explaining on how to find it. Okay, so saya dah ada jalan kerja, so I will just explain my jalan kerja sahajalah. Okay, but before we jump straightly to how to solve these 3 questions, okay, so saya nak explain sikit dulu dekat awak the idea of area. Okay, so hari tu ada student minta explain sikit on area, nak lebih lanjut lah. Okay, sebab awak still ada masalah macam mana nak cari area. Alright, so let's take a look at this one. Okay, so this is the note that I did. Okay, so basically saya pecahkan this note based on macam mana cara kita nak cari dia. Okay, so if you notice this one, on top of this one, saya tulis dekat sini. Bila dia adalah atas tolak bawah, so kita akan gunakan x-axis. Maksudnya kita akan letakkan di x lah dekat dia. Di x. Okay, so itu adalah kalau atas tolak bawah. Okay, and then dia punya nilai A dengan B pun akan jadi nilai X juga. So A, X, B pun mesti X juga. Okay, that is for atas tolak bawah. Okay, and then kalau kita nak guna konsep of kanan tolak kiri, okay, maksudnya function kanan tolak dengan function kiri. Yang itu kita akan guna pada y-axis. Maksudnya kita akan letak dy, and then nilai A dan nilai B kita pun dua-dua mestilah nilai Y bukan nilai X. Okay, so the idea of area sebenarnya adalah the first step yang awak kena buat is you need to first sketch the graph. Okay, so memang sketching will not give you any mark sepatutnya lah. Kalau melainkan lah kalau soalan tu memang disebut awak kena sketch. Okay, yang tu akan dapat markah. Tapi kalau soalan tak sebut sketch, you still need to sketch because sketching will help you to see which area that you are going to find actually. Kawasan apa sebenarnya yang awak nak cari sekarang ni. Okay, so itu adalah wajib lah, sebab tu lah kena sketch ni dibantu awak. Okay, so let's take a look at the first one dekat sini. Okay, so kalau ikutkan dekat sini, kita ada function bentuk dia macam ni. Okay, and then this is the shaded region yang kita nak cari. Okay, so benda yang awak kena tanam dalam kepala awak lepas awak dah sketch the region, awak dah shade the area. Okay, so the next question that you should be asking yourself adalah, awak nak kena guna konsep atas tolak bawah or awak nak guna kanan tolak kiri. Okay, that question you should ask to yourself before awak boleh settlekan area. Okay, so bila kita tanya soalan tu dekat diri kita, dia akan jadi lebih mudah sebenarnya. Okay, kalau tengok dekat sini, dia akan menggunakan atas tolak dengan bawah. Okay, sebab kalau kanan tolak kiri, there is no function yang berada di sebelah kanan. Dan tak ada pun function yang duduk kat sebelah kiri. So it is more plausible, lebih sesuai lah untuk kita menggunakan atas tolak dengan bawah. Okay, so atas adalah this one. Right, so atas is just fx. This one, y. Okay, and then bawah adalah y equals to 0 because x exists. Itu sahaja. That's why dapat macam ni. Okay, so bila atas tolak bawah mestilah di x. Alright, so tengok yang next one pula. So kalau next one pun sama juga. Okay, so atas tolak bawah is more plausible to use. Okay, so dalam case kita sekarang ni atas adalah 0. Atas is 0 and then bawah adalah yang inilah. Okay, this is bawah kita. So kita akan buat 0 minus dengan y2. Okay, so in this case 0 kita boleh buang terus and then kita letak negatif dekat depan. So just simplifykan sahaja. Okay, so bila atas tolak bawah again dia adalah dx. Itu saja. Okay, and then saya tulis dekat sini or. So why do I put or over here? Because we know that when we have area which is below the x-axis, area ni akan menjadikan nilai yang negatif. Contohnya kita akan dapat maybe something like negative 10 unit square. Let's say. Okay, tapi area it cannot be negative. So bila awak dapat negative 10, awak just letak modulus sahaja. Okay, this one kalau kita tak nak gunakan konsep atas tolak bawah. Kalau nak guna konsep atas tolak bawah, tak perlu letak modulus. Memang awak akan ada negatif yang akan mempositifkan this negatif. Okay, sebab negatif jumpa negatif akan dapat positif. Okay, but if you are not using the atas tolak bawah punya konsep, kita kena letak this modulus. Okay, but personally, saya rasa dia akan jadi lebih mudah kalau awak guna this konsep atas tolak bawah. Okay,
So next one. Alright, so kalau tengok dekat sini pula, atas tolak bawah ke kanan tolak kiri? Okay, exactly. Kita guna kanan tolak kiri. So this is kanan kita, this is the kiri kita. So kanan is X, kiri adalah 0. Okay, so kanan adalah X, kiri adalah 0. So bila kanan tolak kiri, dia mesti dy. Okay, kanan tolak kiri dy, atas tolak bawah dx. Okay, next one pula. Right, so this one pun sama jugalah. Kita gunakan kanan tolak dengan kiri. Sebab yang ini berada di kanan, yang lagi satu berada di sebelah kiri. Okay, so kanan adalah 0. And then kiri adalah this one, gy. Okay, so 0 tolak dengan gy, which is x2. Okay, so mesti kena with respect to y. Okay, so this one pun sama juga konsep macam yang atas tadi. You will have negative in front. Right, so just integrate je macam biasa yang ni. Masukkan sahaja x2 awak tu apa. Right, and then kalau awak tak nak gunakan konsep kanan tolak kiri, boleh letak modulus. Tapi you just fokus dekat sini saja. Okay, saya nak galakkan awak untuk fokus pada konsep kanan tolak kiri dan atas tolak bawah sahaja. Because it's easier. Okay, and then this one pula, last one, number 5 and number 6. Okay, so sama juga. Okay, so kita nak kena fikir sekarang ni, awak nak guna atas tolak bawah ke kiri tolak kanan? So kalau tengok kat sini, atas tolak dengan bawah. Okay, tapi awak jangan confuse. Kita sekarang ni nak tengok daripada A sampai B sahaja. So daripada A sini sampai B, yang sentiasa di atas adalah yang warna hijau. And then yang sentiasa di bawah adalah warna purple ni. Okay, so kita tak nak dah this part. We don't want this part, we don't want this part. So you just focus dekat yang kita shade sahaja. Dekat situ awak tengok mana atas, mana bawah. Okay, so the same goes with this one. So now we are not using atas tolak bawah. We use kanan tolak kiri. So focus your eye to this part only. Sini sahaja awak fokus. Okay, so daripada A sampai ke B, yang mana duduk kat kanan? This one adalah kanan. Yang mana duduk kat kiri? This one adalah kiri. Okay, itu sahaja. Alright, so jom. So barulah kita boleh tengok soalan kita sekarang. Okay, tapi saya nak tunjuk example dulu, beberapa example dekat awak. Alright, so tengok dekat sini. Sekarang kita ada this shaded region. Okay, so macam mana kita nak cari this shaded region? Right, so kalau tengok dekat sini, okay, so tanya diri awak balik. Nak guna atas tolak bawah ke nak guna kanan tolak kiri? So this one obviously we are using atas tolak bawah. Okay, so fokus hanya pada sini sampai sini sahaja. So atas yang mana? Atas yang warna biru. Okay, betul? And then yang bawah yang mana? Bawah adalah yang warna purple. Okay, so maksudnya kita akan gunakan integral A sampai B. Okay, and then atas is the green one. So green adalah 25 tolak x square. Okay, so itu adalah yang bahagian atas, and then tolak dengan yang bahagian bawah. Bawah adalah yang warna purple. So it's x square minus 5x. Okay, so Miss cakap kalau atas tolak bawah mesti with respect to x. Okay, and then kalau lah contohnya awak tak ingat yang ni, atas tolak bawah mesti x. So awak tengok kat sini, variable yang kita ada adalah in terms of x. Okay, so mestilah dekat sini x juga. Okay, so this is how to find this area. Okay, what about the second one on the right kat sini? Macam mana nak cari dia punya area? Basically, there are two ways. Okay, so cara yang pertama, okay, so cara pertama kalau awak tengok dekat sini, kita boleh terus buat atas tolak dengan bawah. So maksudnya saya akan buat AB. Okay, atas adalah warna purple cos x. Tolak dengan bawah. Bawah adalah sin x. Okay, this is the first method. Okay, and then don't forget to put with respect to x lah, dx. Okay, so second method kalau awak tengok, okay, so bila kita dah guna atas tolak bawah, second method sepatutnya adalah boleh guna kanan tolak kiri. Okay, tapi cuba tengok dekat sini ya. So, kita boleh splitkan kita punya ni into two parts. Okay, so I split it into two parts. Let's use this one. Saya pecahkan dekat sini. Okay, so untuk kawasan yang pertama, nampak ke tu? Warna orange. Okay, so untuk kawasan yang pertama, macam mana nak cari dia? So, itu adalah warna purple. So, kanan tolak kiri. So, kanan yang ini tolak kiri yang
ini. Okay, tapi kanan tolak kiri, awak kena ingat kita menggunakan dy, bukan dx. Okay, so maksudnya kita kena tukar dulu bentuk warna purple yang kita ada ni sekarang. We need to change this equation, the purple equation, into x equals to something. Into x equals to something. So kalau ikutkan, x is equals to shift cos inverse y. This one. Dia cos inverse tau. Dia bukan cos kuasa -1. Dia adalah cos yang kita inverse kan. Okay. So this one kita tak pernah belajar macam mana kita nak integrate. So we better not use this method. Okay. So jangan guna cara ini. Okay. Tapi kadang-kadang ada soalan yang kita boleh dapatkan. Maksudnya x ni maybe function dia adalah function yang kita boleh nak integrate. So okay je untuk kita guna. Okay. Nanti saya tunjuk example yang tu. Okay. So this one pula. Right. So yang warna biru ni pula, macam mana kita nak cari dia? Okay, so if you take a look at here, kita nak cari kawasan yang warna biru. Okay, so boleh tak nak guna atas tolak bawah? Atas tolak bawah, not plausible. Tak boleh. Okay, so kenapa tak boleh? Sebab daripada sini sampai sini. So ini yang atas, yang ni pula yang bawah. Okay, oh tapi bolehlah sebenarnya kita boleh guna atas tolak bawah. Kita kena splitkan this into 2. Okay, so maksudnya region yang pertama, kita gunakan yang ini atas, yang ini bawah kita. Okay, so this is the first method. Method A lah. Okay, so nak cari region yang nombor 1. Macam mana kita nak cari? So dia adalah daripada A sampai B. Kalau ikutkan 0 sampai 1 lah. So from 0 up until 1. So function atas is set x and then minus function bawah. Function bawah adalah 0. So with respect to apa? Atas tolak bawah adalah dx. Okay, so ini adalah region yang pertama. So the second region, macam mana kita nak cari dia? So the second region, so kita akan buat daripada 1 sampai 2. Okay, and then kita ada function yang berwarna hijau. So this function yang warna hijau ni adalah yang di atas. So we have 2 minus x. Okay, and then kita ada tolakkan dengan function di bawah. Function di bawah adalah 0 and then dx sahaja. Settle. So this is the first method. Okay, so second method yang kita boleh guna. Okay, so second method yang kita boleh guna adalah gunakan konsep kanan tolak kiri. Okay, so konsep kanan tolak kiri, let me padam dulu yang ni. Sekejap ni, saya nak padam. Padam semua. Okay, konsep kanan tolak kiri. So kalau awak tengok, yang warna hijau ni sentiasa berada di kanan. And then yang warna purple is always gonna be on the left side. Okay, so kanan tolak kiri maksudnya kita akan integrate dia with respect to x. So I have from A up until B. Okay, kalau ikutkan A kita adalah 0, B kita adalah sampai sini. Okay, so daripada sini sampai sini. Okay, so maksudnya daripada 0 sampai 1 lah. So from 0 until 1. Okay, and then dia mesti dy sebab dia kanan tolak kiri. Okay, so bila dy maksudnya awak punya function tu, function kanan mesti dalam bentuk x sebagai subjek. Function kiri pun mesti bentuk x sebagai subjek. Maksudnya kita kena buat dia x1 minuskan dengan x2. So let's say lah yang ini adalah kita punya, yang warna purple adalah x2, ni y2. x2. Okay, and then warna hijau adalah y1, x1. So kena jadikan x sebagai kita punya subjek. Okay, so for the purple one awak akan dapat x2 is equals to y2 square. Okay, and then for the green one you will get x1 is equals to 2 minus y1. Okay, so kita akan masukkan this function. So we are substituting this function into this one. Okay, sebab dia duduk dekat kanan. Sorry, kiri. Okay, and then another function. Let me use merah. So yang ini kita masukkan dekat sini. Okay, so dapatlah gunakan konsep kanan tolak kiri. Yes, baru betul. Okay, so itu adalah yang example tadi lah. Okay, so last example. Okay, so this one kita nak cari dia punya area. Alright, so
ask yourself kanan tolak kiri ke atas tolak bawah. Okay, so this one obviously boleh guna atas tolak bawah. So this is the atas part, this one. Okay, and then this one adalah the bawah part. Okay, so that is the first method. So the second method sebenarnya kita boleh pecahkan dia into two parts. So we can split it into two. This one. Okay, and if you notice, ini sebenarnya adalah bentuk area. Triangle. Yeah. So ini adalah bentuk triangle. So macam mana nak cari area of triangle? So 1 over 2 times the height. Height is 1 times the length. Length is also 1. So dapatlah sama dengan 1 over 2. Okay, and then macam mana nak cari yang ini? Okay, so kawasan ini macam mana nak cari? Boleh guna kanan tolak kiri. This one adalah kanan, this one adalah kiri. Okay, but don't forget to change first this one into x equals to y square. Baru boleh guna kanan tolak kiri. Settle. Alright, so let's continue with our extra exercises. Okay, so soalan cakap apa? First, find the area of the region bounded by. Okay, so you are given 1, 2, 3, 4 condition. Okay, so kita diberi 4 condition altogether. So, ya Allah, how's saya buat konsep? So kita ada y equals to x square plus 1, y equals to x plus 1, x equals to negative 1, and x equals to 1. Okay, so we need to sketch these graphs and then masukkan semua condition yang ada untuk cari kita punya kawasan yang kita nak cari lah. Maksudnya shaded region kita yang mana yang terkepung tu. Okay, so saya dah lukiskan untuk awak kat sini. So the first one, yang ini adalah quadratic. So it's a smile one. Okay, so yang warna hitam ni. Alright, and then kita ada y equals to x plus 1. X plus 1 is just a linear with a positive gradient, meaning that it goes this way. Yang warna hijau ni. Okay, and then you have x equals to negative 1. So x equals to negative 1 is this one lah. And then x equals to 1. So x equals to 1 is this one. Okay, so kawasan yang dikepung oleh keempat condition yang diberi soalan adalah the one yang saya dah shade tu. So kita ada this purple area and also this yellow area. So I name it as A1 and A2. Why? Why do I name it as A1 and also A2? Because I want to find the area separately. And then just tambahkan sahaja for total area. Okay, so apa yang saya cuba nak buat dekat sini? Okay, so settle dekat sini. Alright, so untuk area yang pertama, kalau ikutkan, kita boleh gunakan konsep atas tolakkan dengan bawah. Okay, and then daripada mana? So daripada negatif 1 sampailah ke kosong. Okay, macam tu. Alright, so daripada negatif 1 sampai ke kosong. This is the upper part, this is the lower function. So atas tolak bawah mesti kena guna dx lah. Okay, so write a note over here. It is atas tolak dengan bawah. Okay, so function atas is the black one, function bawah is the green one. Nampak ke? Saya tunjuk kat awak. Okay, so this is the upper function, this is the lower function. Okay, so atas tolak bawah. Right, and then simplify je. So you simplify everything that you have over here until you get like this. Okay, and then bila dah simplify, barulah kita akan integrate. So lepas integrate, don't forget to substitute these values. So dia mesti kosong dulu, baru tolakkan dengan negatif 1. Okay, so dapatlah area yang pertama. Okay, and then the second area, so yang warna kuning tu, saya nak gunakan konsep yang sama. So I use the upper part minus with the lower part. Okay, so atas tolakkan dengan bawah. So atas tolak bawah. So atas adalah yang warna hijau ni. Okay, so saya tulis atas x plus 1. And then bawah adalah yang warna hitam. Bawah adalah x square plus 1. So x square plus 1. Right, so write a note over here. It's atas tolak bawah. Okay, so sama juga macam mana cara kita nak settlekan dia. Simplify first before integrating, then integrate. Lepas integrate kita substitute the value, mesti yang atas dulu, barulah yang bawah. Okay, so dapat jawapan. So these two value just tambahkan saja until you get the total area lah. Sebab soalan nak total area, so mesti kena tambahkan. Okay, so dekat sini, why do I find this one? Why do I equate these two equation? Sebab saya nak tahu intersection kita berlaku dekat mana.
Okay, I want to know where my intersection point is so that I can label where -1 and 1 ni berada. Okay, sebab kita tak nak macam kita main teka je satu tu dekat mana. Okay, maksudnya let's say lah saya letak satu tu dekat sini. Dia jadi salah lah. Okay, ataupun saya letak satu tu dekat sini, maybe. Okay, so I just want to make sure that where is my intersection point so that I can label everything correctly. Itu saja function saya buat ini. Okay, saya tahu soalan yang pertama. Okay, next question. Alright, so next question. Find the area of the region bounded by these 4 conditions. So you have y equals to x minus 1 cube, y equals to 0, x equals to 0, and x equals to 2. Okay, so these are the conditions that were given by the question. Okay, so this one tak perlu tulis pun, saya saja tulis. Okay, so lukis dulu quadratic. So quadratic, sorry, this is not quadratic, it's a cubic. So cubic bentuk dia macam mana? So kalau yang ada satu je root, okay, this one ada satu je root, awak dapat x equals to 1. Meaning that your intersection point or your root or your x-intercept is just dekat sini sahaja. Okay, so dapatlah bentuk dia macam ni. Kenapa bentuk dia macam ni? Sebab x awak is positive. Okay, so and then dia bagi lagi y equals to 0. Y equals to 0 is your x-axis. This one. Okay, and then x equals to 0. X equals to 0 is this one. And then x equals to 2 is this one. So, cuba awak tengok dekat sini. Kawasan-kawasan yang saya colourkan ni, yang saya cahayakan ni, mana yang terkepung? Yang ini dan juga this one. Okay, so you have 2 region of area that you need to find. Okay, so tanya diri awak, awak nak guna atas tolak bawah ke nak guna kanan tolak kiri? Okay, so this one it's easier if we just use the atas tolak bawah one. Okay, so for the first part, okay, kita pecahkan kepada 2 bahagian sebab lebih mudah untuk kita cari. Nanti just total up sahaja everything. So for the first one, A1, so kita gunakan atas tolak dengan bawah. Okay, so atas adalah x equals to 0. Sorry, atas tolak bawah is not x equals to 0, it's y equals to 0. Atas adalah y equals to 0 and then bawah adalah this one. Okay, so atas tolak bawah. Masukkan sahaja apa function awak. Okay, and then kalau atas tolak bawah mesti with respect to x lah. Okay, so daripada mana? So daripada 0 sampai 1. Alright, so this one, so you don't have to expand it. Okay, tak perlu nak expand this one before awak integrate. Macam mana nak integrate dia? So kita guna basic integration sahaja. Okay, sebab apa? Sebab dalam ni linear. We have a linear inside here. Sama juga macam kalau awak ada x kuasa 3. Macam mana nak integrate? So tambah sahaja power by 1 and then bahagikan dengan 4 power baru. Okay, so this one pun samalah. So kita tambahkan dia by 1. So dapat 4 and then divide it by the same new power which is 4. Okay, so let's say lah kalau dekat dalam ni dia ada 2. Contoh dia ada 2x. So 2x minus 1 differentiate you will get 2. Okay, so 2 ni jangan dilupakan, awak kena letak dia dekat bawah. Dia mesti dibahagikan dengan 2. Okay, so itu sahaja. Alright, and then integrate. So substitute values of 1 and also 0 until you get the first area punya jawapan. Okay, so the second part, warna kuning tu pun sama jugalah. Kita boleh gunakan konsep atas. This is atas. So atas awak yang mana? Ini atas awak. Okay, masukkan dekat sini, atas. And then tolak bawah. Bawah yang mana? Bawah is this one. What is this function? This is just y equals to 0. Okay, saya tak tulis dekat sini sebab dia tolak dengan kosong. Nak tulis pun boleh je, tak ada masalah. Okay, so integrate sama juga macam sebelah kiri tadi. This is the answer that you get. Okay, but awak tak siap lagi. Soalan minta total area. Right, so mesti kena sum upkan everything equals to 1/2 unit square. Itu sahaja. Okay, last question. Right, so this question, find the area bounded by the curve x minus y square equals to 0. This is the first condition. And the line y equals to negative x plus 6. Okay, so kita ada quadratic, not a quadratic, this is actually a parabola. Okay, so kita ada satu parabola dengan satu linear sahaja. Okay, so awak tak belajar lagi macam mana nak sketch this graph. Okay, biasanya kita hanya ada y equals to x square. But right now you have x equals to y square. So bentuk graf dia sebenarnya akan jadi macam ni. Awak akan belajar nanti kat chapter 4. Okay, and then this one adalah negative x plus 6 is this one lah. Okay, so soalan minta kita cari area yang
dikurung, yang dibounded by these two functions. Alright, so saya dah shadekan untuk awak. It's this one. Alright, so kalau ikutkan yang ini, kita nak kena guna atas tolak bawah ke kanan tolak kiri. Yes, betul. Kita akan gunakan kanan tolak dengan kiri. Okay, so nampak yang ini sentiasa di kanan, yang ini sentiasa dekat sebelah kiri saya. Okay, maksudnya bila yang ini dekat kanan, yang ini mesti dekat kiri. Bila dekat point ini, yang merah kanan, point ini, biru mesti dekat arah kiri. Belah kiri lah. Okay, so but before we can find the kanan tolak kiri, okay, so saya dah ada kanan tolak dengan kiri with respect to y, tapi saya tak tahu lagi nilai y saya. Okay, so kita nak kena cari nilai y dekat sini apa, nilai y dekat sini apa. Okay, so kita jadikan, you need to make your function x sebagai subject. Okay, sebab kita nak buat dy kan. So we want to integrate with respect to y. So bila with respect to y, maksudnya awak punya function mesti jadikan x as subject. Ya, yeah, okay. So jadikan x as subject, jadikan x as subject. Untuk cari intersection point pun memang kena jadikan x as subject. Dapat nak cari nilai y. Okay, tapi contohlah kalau awak tak gunakan, let's say awak tak jadikan dia dalam bentuk macam ni, maksudnya awak ada y equals to something, and then awak ada y equal to something, boleh je nak cari intersection point, you will get the values of x, tapi kita nak guna y, so you need to find y lah afterwards. Okay, alright, so kita dapatlah dua nilai, negative 3 and 2. Negative 3 and 2. So this one is negative 3, this one is 2. Okay, so kanan tolak kiri. Kanan is this one, which is this one. Masukkan dekat sini. This is kanan. Okay, and then kiri is the blue one, which is y square. So y square masukkan dekat sini. Okay, settle. So kalau boleh simplify, kita simplify. Tak boleh simplify, kita terus integrate and then just substitute the values. Dapat jawapan akhir. Settle. Alright, so that is all in this video. I have done explaining on area, okay, extra exercises on area. I hope this video is going to help you to solve area questions in future lah. Okay, so dalam kepala mesti kena tanam atas tolak bawah ke kanan tolak kiri. Kalau atas tolak bawah mesti dx. Kalau kanan tolak kiri mesti dy. Okay, bye-bye.